नमस्कार दर्शक बंधु शुभ सकाळ। आज हेउची डिसेम्बर मास 29 तारिख। आज मु आपणक पई किछि बछा बछा गुरुत्वपूर्ण खबर गुड़िक नहीं करी आसीची। तेबे दर्शक बंधु भिडियोटी को शेष पर्यंत देखंतु एवं चैनल प्रथम थर करी आस्तिले दयाकरी चैनलटी को एबे ही सब्सक्राइब करी पाखे रहितबा बेल आइकन को ऑन कर रखि थांतु। तेबे दर्शक बंधु चलंतु डेरी न करी नजर पकाई नेबा आजिर प्रथम खबर उपरे। नुआ वर्ष पूर्व पीएम किसान योजना को नहीं आसिला एक बड़ अपडेट। तेबे दर्शक बंधु चलंतु नजर पकाई नेबा संपूर्ण खबरटी कौन रही। कृषि क्षेत्र में चाषी मान को मजबूत करने 2024 रे केंद्र सरकार अनेक योजना प्रस्तुत करुचंती। आगामी बजेट रे केंद्र सरकार ए संपर्क एक बड़ घोषणा करि पारंती। 2024-25 बजेट रे कृषि क्षेत्र पर 2 लाख टंका बजेट करि पारंती केंद्र सरकार। एही नुआ बजेट रे कृषक मानक पई आय यथेष्ट वृद्धि पाइबा बोली आशा मध्य करा जाउची। पीएम किसान किस्ती वृद्धि करने को सरकार मध्य निष्पत्ति नहीं सारिचंती। एथिसहित कृषि मंत्रालय प्रतिवर्ष कृषक मानकु दिया जाउथिबा टंका परिमाण वृद्धि करने को मध्य प्रस्ताव देइचंती। एही बजेट पर कृषि मंत्रालय कृषक मानकु दिया जाउथिबा 6000 टंका प्रति बदल में 9000 टंका को वृद्धि पाइबो। यह सहित चाषी मानकु वर्तमान 500 टंका प्रति बदल में 750 टंका किस्ती दिया जिवो। वर्तमान पीएम किसान योजना अधीन में प्रतिवर्ष 6000 टंका दि जाउथिला एवं फेब्रुआरी रे 5 वर्ष पूर्ण हेबा परे एहाको 50% वृद्धि करने को योजना करिसेंती केंद्र सरकार। दर्शक बंधु एबे चलंतु नजर पकाई नेबा परवर्ती खबर उपरे। नुआ वर्ष रे नंदनकानन चिड़ियाखाना रे आसिबे नुआ अतिथि। नंदनकानन चिड़ियाखाना को आसिबे चिता एवं धला सिंह एवं नुआ पक्षी। दुबई चिड़ियाखाना सह एक्सचेंज कार्यक्रम अधीन में जनवरी मासरे अणाजिब एही जीव मानकु। सेहीपरि आलिपुर चिड़ियाखाना सह एक्सचेंज कार्यक्रम धरी आउ एक जिराफ मध्य नंदनकानन को आसियो बोली सूचना देइचंती सुशांत नंद। सेहीपरि नंदनकानन चिड़ियाखाना विश्वस्तरीय हेबो कारण नंदनकानन संप्रसारण पाई राज्य सरकार द्वारा मास्टर प्लान अनुमोदित होईची। दर्शक बंधु चलंतु एबे नजर पकाई नेबा परवर्ती खबर उपरे। उज्ज्वला योजनार हिताधिकारी माने 450 टंकारे पाइबे एलपीजी सिलिंडर। परिवारर महिला मुख्य माने जनवरी 1 तारिख 2024 ठारू एही सुविधा पाई परिबे। सब्सिडी सीधा सड़क हिताधिकारी महिला मानकर अकाउंट रे जमा हेबो। उज्ज्वला योजनार 70 लाख रु अधिक हिताधिकारी परिवार राज्य सरकार एही योजना रे लाभ पाई परिबे। राजस्थान मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा बुधवार दिन टोंकोरे विकसित भारत संकल्प यात्रा रे महिला मानक सह कथबार्ता करुथिला बेले कहिसंती जे विधानसभा निर्वाचन में जारी करा जायथिबा संकल्प पत्र रे सस्ता गैस सिलिंडर जोगाई देबाकू बीजेपी प्रतिश्रुति देइथिला। एही प्रतिश्रुति जनवरी 1 तारिख रे पूरण हेबाकू जाउछि। दर्शक बंधु एबे चलंतु नजर पकाई नेबा परवर्ती खबर उपरे। यूजीसी रा एक बड़ निष्पत्ति। एमफिल एडमिशन न करने को विश्वविद्यालय गुड़ी को जारी करिछि निर्देशनामा। यूजीसी कहिछि जे एमफिल पाठ्यक्रम बंद करा जाइछि। यूजीसी सचिव मनीष जोशी कहिछन्ति जे यह कमिश्नर को नजर आसीछि जे किछि विश्वविद्यालय एमफिल एडमिशन पाई नोटिस बाहर करिछन्ति। एथिमाय समस्त को ध्यान रे अणा जाउछि जे एमफिल डिग्री स्वीकृति प्राप्त नुहे। से कहिछन्ति जे यूजीसी नियम नंबर 14 अनुसार 2022 स्पष्ट भाव में कहिछन्ति जे उच्चशिक्षा विभाग गुड़िक एमफिल पाठ्यक्रम प्रदान करिवे नाही। नवेम्बर 7 तारिख 2022 रे यूजीसी एही आईन को अवगत कराइबा परे विश्वविद्यालय एवं डिग्री कॉलेज रे एमफिल डिग्री पाठ्यक्रम उपरे प्रतिबंधक लगा जाइथिला। दर्शक बंधु एबे चलंतु नजर पकाई नेबा परवर्ती खबर उपरे। भारतर साउथ आफ्रिका गस्त रे टीम इंडिया को कंट्रोल करिवे मालकानगिरी जिलार क्रिकेटर सतबीर सिंह और पप्पू सिंह। चलित साउथ आफ्रिका टेस्ट सीरीज लगी मैनेजर भाव नियोजित होइचंती सतबीर सिंह। एने विधिवत भाव सूचना रखिछि ओसीए। बीसीसीआई अनुमोदन पर साउथ आफ्रिका पाई मुंबई ठारू यात्रा आरंभ कर जाइछन्ते सतबीर। 1996 ठारू सतबीर क्रिकेट को निशा भाव में ग्रहण करथिले। दीर्घ समय धरी मध्य से ओसीएर सदस्य रहिचन्ती। अंडर 16, अंडर 19 एवं रणजी ट्रॉफी रे ओडिशा दलर टीम मैनेजर दायित्व मध्य से तुलाई सारिचन्ती। सेही अनुभूति को आधार करी तांको भारतीय क्रिकेट टीम मैनेजर दायित्व मिलथिया ओसीए पक्षरु कुहा जाइछि। दर्शक बंधु चलंतु नजर पकाई नेबा परवर्ती खबर उपरे। राज्य एवं देश में बढ़ुची कोरोना संक्रमण। राज्य में आउ 3 जण लोक कोरोनार आक्रांत होइचंती। एहापरे मोट सक्रिय संख्या 8 रे पहुंची जाइछि।
ପୂର୍ବରୁ 5 ଜଣ ପଜିଟିଭ୍ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଥିଲା ବେଳେ ଏନେଇ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଡକ୍ଟର ବିଜୟ ମହାପାତ୍ର କହିଥିଲେ। ଦେଶରେ ମଧ୍ୟ ବଢ଼ି ଚାଲିଛି କରୋନା ପଜିଟିଭଙ୍କର ସଂଖ୍ୟା। ଗତ 24 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ଦେଶରେ ଆଉ 692 ନୂଆ କରୋନା ରୋଗୀଙ୍କର ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛି। କର୍ଣ୍ଣାଟକରେ 2 ଜଣ ଏବଂ ଗୁଜରାଟରେ ଜଣେ ଆକ୍ରାନ୍ତଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା ମଧ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରାଳୟ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ରହିଛି। ସଂକ୍ରମିତମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଏବେ ସୁଦ୍ଧା JN.1 ଭାରିଏଣ୍ଟର 109ଟି ମାମଲା ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛି। ସେଥିପାଇଁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରାଳୟ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସଜାଗ ରହିବା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାମା ଜାରି କରିଛନ୍ତି। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ନଜର ପକାଇ ନେବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଉପରେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ରାଜଧାନୀ ଦିଲ୍ଲୀ ସହିତ ଦେଶର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରବଳ ଥଣ୍ଡା ଅନୁଭୂତ ହେଉଛି। ବିଶେଷ କରି ଉତ୍ତର ଭାରତ ଅଞ୍ଚଳରେ ଏହି ଥଣ୍ଡା ଅଧିକ ପରିମାଣରେ ଅନୁଭୂତ କରାଯାଉଛି। ତେଣୁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସ୍କୁଲ ଯିବାରେ ବିଭିନ୍ନ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଯାଉଛି। ତେଣୁ ପିଲାମାନଙ୍କ ସୁରକ୍ଷାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଏକ ବଡ଼ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛନ୍ତି ସରକାର। ପ୍ରବଳ ଥଣ୍ଡା ଯୋଗୁଁ ରାଜ୍ୟର କିଛିଟା ସ୍କୁଲ ବନ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍କୁଲ ଛୁଟିର ସମୟ ଚାଲିଥିଲା ବେଳେ ଆଉ କିଛି ଦିନ ଅଧିକ ସ୍କୁଲ ବନ୍ଦ ରହିବା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାମା ଜାରି କରିଛନ୍ତି। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ନଜର ପକାଇ ନେବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଉପରେ। ରାଜ୍ୟରେ ଲାଗି ରହିଥିବା ଶୀତ ଲହରୀ କମୁଛି, କିନ୍ତୁ କାୟମ ଲାଗିଛି ଘନ କୁହୁଡ଼ି। ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଘନ କୁହୁଡ଼ି କାରଣରୁ ରାସ୍ତାଘାଟ ଲୁଚି ଯାଉଛି, ଫଳରେ ଗାଡ଼ି ଚଳାଇବାରେ ବାଧା ଉପୁଜୁଛି। ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲା ଯେମିତିକି ପୁରୀ, ଖୋର୍ଦ୍ଧା, ନୟାଗଡ଼ ଆଦି ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକରେ ଘନ କୁହୁଡ଼ି ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ଏଥିସହିତ କେନ୍ଦୁଝର, ଜିଲ୍ଲାପାଟଣା ଅଞ୍ଚଳରେ ଘନ କୁହୁଡ଼ି ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି, ଫଳରେ ରାଜପଥରେ ଗାଡ଼ି ଚଳାଇବାରେ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଯାଉଛି। ସେଥିପାଇଁ ଆଗାମୀ 2 ଦିନ ପାଇଁ ଉପକୂଳ ଏବଂ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଓଡ଼ିଶାରେ ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକୁ କୁହୁଡ଼ି ସତର୍କତା ଜାରି କରିଛି ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ର। କଳାହାଣ୍ଡି, ମାଲକାନଗିରି, ରାୟଗଡ଼ା, କୋରାପୁଟ ଆଦି ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକରେ କୁହୁଡ଼ିର ସମ୍ଭାବନା ରହିଥିବା ସୂଚନା କରିଛି। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ନଜର ପକାଇ ନେବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଉପରେ। ଆସନ୍ତା ଲୋକସଭା ନିର୍ବାଚନରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦିଙ୍କୁ ସଫଳତା କାମନା କରିବା ସହ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇଲେ ରୁଷ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ପୁତିନ। ଏହାସହ ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ ଏବଂ ମସ୍କୋ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ପାରମ୍ପରିକ ଏବଂ ପୁରୁଣା ସମ୍ପର୍କ ସର୍ବଦା ବଜାୟ ରହିବ ବୋଲି ସେ ଆଶା କରିଛନ୍ତି। ବୈଦେଶିକ ବ୍ୟାପାର ମନ୍ତ୍ରୀ ଏସ୍ ଜୟଶଙ୍କରଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା ବେଳେ ପୁତିନ ଏକାସହ କହିଛନ୍ତି ଯେ PM ମୋଦିଙ୍କୁ ରୁଷ ଆସିବାକୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିଛନ୍ତି। ଏହାସହ ୟୁକ୍ରେନ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ସମାଧାନ ପାଇଁ PM ମୋଦିଙ୍କ ସହ ଅନେକ ଥର ଆଲୋଚନା କରିବା ସହ ଉପଦେଶ ମଧ୍ୟ ସେ ପାଇଛନ୍ତି। ବିଶ୍ୱରେ ଯାହା ହେଉ କି ନା କାହିଁକି, ଭାରତ ସହ ଆମ ସମ୍ପର୍କ କିନ୍ତୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ତେଣୁ PM ମୋଦି ରୁଷ ଆସିଲେ 2 ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଆଲୋଚନା ହେବ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ନଜର ପକାଇ ନେବା ଆଜିର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଉପରେ। କର୍ଣ୍ଣାଟକରେ ପୁଣି ଥରେ ଭାଷାକୁ ନେଇ ବିବାଦ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି। ଏନେଇ ବୁଧବାର ଦିନ ସଂଗଠନ ପକ୍ଷରୁ ବାଙ୍ଗାଲୁରୁରେ ହିଂସା ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ବିରୋଧକାରୀମାନେ ଇଂରେଜୀରେ ଲେଖା ହୋଇଥିବା ସାଇନ୍ ବୋର୍ଡ ଏବଂ ବ୍ୟବସାୟୀ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନଗୁଡ଼ିକର ହୋର୍ଡିଂ ବୋର୍ଡକୁ ଭଙ୍ଗାରୁଜା କରିଥିଲେ। ଏହାସହ ଏହି ସଂଗଠନ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତାମାନେ ରାଲି ମଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ସଂଗଠନର କହିବା ଅନୁସାରେ କୌଣସି ବ୍ୟବସାୟୀକୁ ବିରୋଧ କରୁନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କର୍ଣ୍ଣାଟକରେ କାମ କରୁଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ କନ୍ନଡ଼ ଭାଷାର ସମ୍ମାନ କରିବାକୁ ହେବ। ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ସଂଗଠନ ପକ୍ଷରୁ 60% କନ୍ନଡ଼ ନିୟମ ଲାଗୁ କରାଯାଇଛି। ଏହା ଅନ୍ତର୍ଗତ 60% ସାଇନ୍ ବୋର୍ଡ କନ୍ନଡ଼ ଭାଷାରେ ଲେଖାଯିବ। ଏନେଇ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରହ୍ଲାଦ ଯୋଶୀ ମଧ୍ୟ ଭାଷା ବିବାଦକୁ ସମର୍ଥନ କରିଛନ୍ତି। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ନଜର ପକାଇ ନେବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଉପରେ। ପୂର୍ବତନ ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟର ଅମ୍ବତି ରାୟୁଡୁ ଏବେ କ୍ରିକେଟ ପିଚ୍ ଛାଡ଼ି ରାଜନୀତିରେ ଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି। ରାୟୁଡୁ ଆଜି YSR କଂଗ୍ରେସ ଦଳରେ ବିଧିବଦ୍ଧ ଭାବେ ଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଜଗନ ରେଡ୍ଡୀଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ସେ ଦଳରେ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି। ଚଳିତ ବର୍ଷ ଅମ୍ବତି ରାୟୁଡୁ ଧୋନିଙ୍କ ଚେନ୍ନାଇ ସୁପର କିଙ୍ଗ୍ ତରଫରୁ IPLରେ ଖେଳୁଥିଲେ। ଦଳ ଚମ୍ପିଆନ ହେବା ପରେ ସେ କ୍ରିକେଟର ସବୁ ଫର୍ମାଟରୁ ଅବସର ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ। ଅବଶ୍ୟ ପୂର୍ବରୁ ସେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଜଗନ ରେଡ୍ଡୀଙ୍କୁ ଭେଟି ରାଜନୀତିକୁ ଆସିବେ ବୋଲି ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ। ସେ ଯଦି ଲୋକସଭା ନିର୍ବାଚନରେ ଲଢ଼ିବେ ତେବେ ମଛଲିପଟ୍ଟନମରୁ ପ୍ରାର୍ଥୀ ହୋଇପାରନ୍ତି ବୋଲି ସୂଚନା ରହିଛି।